آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ ضلع محبوب نگر کے مقامی خبرنامہ عکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، بخاری شریف۔ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جمعیت علماء ہند ضلع محبوب نگر کے زیر اہتمام 1 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب الماس فنکشن ہال میں ایک عظیم الشان جلسہ عام بعنوان موجودہ حالات میں سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ اس ضمن میں آج الماس فنکشن ہال میں حضرت مولانا عبدالناصر مظاہری صدر جمعیت علماء ہند ضلع محبوب نگر کی نگرانی میں جلسہ عام کے پوسٹر کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ اس موقع پر مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق مظاہری، مولانا محمد خالد رشادی، محمد سلیم، محمد حنیف، حافظ محمد اسماعیل کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا عبدالناصر مظاہری، مفتی عبدالقیوم عتیق مظاہری، مولانا محمد خالد رشادی نے سٹی انڈیا نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس جلسہ عام میں ملک اور ریاست کے ممتاز علماء کرام شرکت کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ وقت مقررہ پر شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنائیں۔ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 1 اکتوبر بروز ہفتہ بوقت متصل نماز مغرب الماس فنکشن ہال میں ایک عظیم الشان جلسہ بعنوان موجودہ حالات میں سیرت محسن انسانیت کا پیغام، اس عنوان پر انشاءاللہ ملک کے اور ہمارے ریاست کے معناس علماء دین، جس میں خاص طور پر حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہ اور ملک کے معناس عالم دین حضرت سید اشہد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ، اور ہمارے حیدرآباد کے مولانا غیاث الدین صاحب رحمانی اور مولانا زبیر احمد صاحب کے بیانات ہوں گے، اور یہاں پر ہمارے شہر کے بھی مقامی علماء دین کے بھی اس میں بیانات ہوں گے۔ خاص طور پر غیر مسلمین کو اس کو مدعو کیا جا رہا ہے، اور یہ جلسہ تمام انسانیت کے لیے، خاص طور مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی انسانوں کے لیے قرآن کا کیا پیغام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے، اسلام کا کیا پیغام ہے، کیونکہ قرآن شریف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن شریف تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، رب الناس ہے، اور قرآن ہدی للناس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کافۃ للناس ہے۔ تو اس لیے جلسے تو بہت سے ہوتے ہیں، سیرت کے جلسے، یہ صرف جلسہ برائے جلسہ نہیں ہوتا، بلکہ غیر مسلمین کے لیے بھی ایک اس میں پیغام ہے۔ انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی امت مسلمہ کے موجودہ حالات میں، حاضر حالات میں جو حالات اس وقت میں ہے، اس حالات میں مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہیے، اس عنوانات پر الحمدللہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب، شاہ اشہد رشیدی صاحب اور محمود زبیر صاحب، حضرت مولانا غیاث الدین صاحب رحمانی جو ہمارے ریاست کے صدر جمعیت العلماء ہیں، ان کی رہنمائی ہوگی،
میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعیت العلماء ضلع محبوب نگر کے زیر اہتمام 1 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب الماس فنکشن ہال محبوب نگر میں ایک عظیم الشان پیمانے پر جلسہ سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہونے جا رہا ہے. اس جلسے کی سرپرستی مربی ملت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ ملک کے ممتاز عالم دین خطیب ذی اثر حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم وہ یہاں محبوب نگر تشریف لا رہے ہیں اور اس جلسے سے خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ مولانا مفتی غیاث الدین صاحب رحمانی اور مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتہم ان حضرات کا بھی خطاب ہوگا. تمام ہی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ 1 اکتوبر بروز ہفتہ بعد مغرب الماس فنکشن ہال تشریف لائیں اور ان اکابر علماء کرام کے قیمتی بیانات سے مستفید ہوں. خواتین کے لیے بھی پردے کا نظم کیا گیا ہے. بدکما تہوار کے مناسبت سے تانڈور کے ہاتے میں واقع یالال منڈل میں رکن اسمبلی پائلٹ روہت ریڈی نے بدکما تہوار ساڑیوں کے ساتھ قدیم پینشن یافتہ افراد میں آسرا پینشن کارڈ تقسیم کیا. بعد ازاں رکن اسمبلی پائلٹ روہت ریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بدکما تہوار کو ہر خاتون خوشی سے منانے کے لیے تلنگانہ حکومت بدکما ساڑیوں کی تقسیم کر رہی ہے. تلنگانہ حکومت نے مختلف ڈیزائن پر مبنی 240 قسم کے ہینڈلوم ساڑیاں ریگولر کے علاوہ اضافی ساڑیوں کی تیاری کی حکومت نے ہدایت دی ہے. انہوں نے اس موقع سے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوام کو مختلف اسکیمات کے ذریعے ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تانڈور سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز منیر احمد کی رپورٹ. మల్లా లక్ష్మమ్మ ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నట్టే మరి ఈ సంవత్సరం కూడా మనం పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడము, మరి అది కూడా యాలాల్ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకుంటాం తాండూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి. అయితే మనందరికీ కూడా తెలుసు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ మహిళలు ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటారో మరి అప్పుడే మన ఇల్లులు మంచిగా ఉంటాయి, మన గ్రామం మంచిగా ఉంటుంది, మన రాష్ట్రం బాగుంటుంది, మన దేశం బాగుంటుంది అని గట్టిగా నమ్మే ముఖ్యమంత్రి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. అందుకోసమే ఈరోజు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా, ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేని విధంగా మరి ఈరోజు మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ మన ప్రభుత్వం ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనం గమనించినట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించకంటే ముందు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మహిళలను ఎవ్వరు కూడా పట్టించుకున్న నాదుడే లేడు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మహిళల విషయంలో కేసీఆర్ కిట్ నుంచి ప్రారంభమైతే బాలికలకు ఉచిత చదువు కావచ్చు, పిల్లలు పుడితే 12,000 13,000 రూపాయలు ఇవ్వడం కావచ్చు, మరి అదేవిధంగా పెళ్లిళ్ళప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, అసలు ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి స్కీమ్ లేదు. ఇంతకుముందు మనం ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేయాలంటే అప్పులు సప్పులు చేసి మరి ఆ అప్పులు కట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో మరి ఎంతో మంది నిరుపేదలను మనం చూసినాం. అంతేకాదు అంతకంటే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఆడపిల్ల పుడితే చెత్త కుండీలలో మోరీలలో పడేసిన దౌర్భాగ్య పరిస్థితులను కూడా మనం ఎన్నో సంఘటనలు మనం చూడడం జరిగింది. అయితే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి అటువంటి సంఘటన ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా లేదు. शहर मक्थल में लाइसेंस ना रखने वाले 6 दवाखानों पर महकमा सेहत DMHO की जानिब से छापे और सीज. तेलंगाना भर में महकमा सेहत आम्मा के डायरेक्टर डॉक्टर G श्रीनिवास की हिदायत पर कल शाम शहर मक्थल में भी बगैर इजाज़त से चलाए जाने वाले 16 दवाखानों और लैब टेक्नीशियन पर ज़िले मेडिकल ऑफिसर राम मनोहर ने दीगर अमला के हमरा तनक्की करते हुए 6 अस्पतालों को सीज कर दिया. इस मौके पर उन्होंने बताया कि 7वीं और 10वीं जमात पढ़कर लोग तिब्बी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आवाम की सेहत मुतासिर हो रही है. इंतबाह देते हुए कहा कि
अगर कोई बगैर लाइसेंस के दवाखाने चलाएंगे तो इन पर सख्त कार्रवाई और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जिन लोगों के दवाखाने सीज किए गए हैं उनको चाहिए कि फौरी नोटिस का जवाब दें। इस मौके पर डिप्टी DMHO शैलजा, हनुमंतो, नरेंद्र, डॉक्टर रहमत, रघुवेंद्र कुमार के अलावा पुलिस अहलकार मौजूद थे। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद रहमत अली की रिपोर्ट। రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే మాత్రం ఇమీడియట్గా మేము సీజ్ చేసేస్తున్నాం. అదే తరుణంలో అదే విధంగా మేము ఈరోజు మొత్తం 16 హాస్పిటల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. 16లో 2 డయాగ్నోసిస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో 6 హాస్పిటల్ మాత్రమే సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే డాక్టర్ 6 హాస్పిటల్స్ వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ లేవు, వాళ్ళకు రిజిస్ట్రేషన్ పర్మిషన్ కానీ వాళ్ళకు క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ అని చెప్పి సర్టిఫికేట్స్ లేవు కాబట్టి సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు సీజ్ చేసినటువంటి దానిలో మీరు ఏ రకమైనటువంటి చర్య తీసుకుంటారు సార్? ఈరోజు సీజ్ చేసిన హాస్పిటల్ వాళ్ళకు మేము నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నోటీసు వాళ్ళ సమాధానం ఏవైతే ఇస్తారో ఆ నోటీస్ సమాధానాన్ని బట్టి రిలీజ్ చేయాలన్నా అసలు వాటికి లైసెన్సే లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి మేము రిలీజ్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు. తర్వాత ఒకవేళ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయించుకున్నా వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు డాక్టర్ కాని వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎటువంటి అర్హత లేదు కాబట్టి అన్క్వాలిఫైడ్ కాబట్టి క్వాక్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఎటువంటి పర్మిషన్ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇక ముందు వాళ్ళకి హాస్పిటల్ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు. వాళ్ళకు నాలెడ్జ్లో పెట్టకుండా వాళ్ళు సీజ్ చేశారు కాబట్టి రేపు ఒకవేళ వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే ఏం పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది? అట్లా చట్టపరంగా తప్పవుతుంది. అట్లా ఓపెన్ చేయరు. ఆల్రెడీ మేము రేపే నోటీస్ ఇస్తాం. మేము నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత నోటీస్ వాళ్ళు సమాధానం చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ సమాధానాన్ని బట్టి వాళ్ళ బాండ్ పేపర్ ఇస్తారు మాకు. ఇంకోసారి మేము ఇట్లా హాస్పిటల్ రన్ చేయము, మేము డాక్టర్లం కాదు కాబట్టి మాకు MBBS కానీ BAMS కానీ BHM డిగ్రీ BAMS ఉన్నా BHMS ఉన్నా MBBS ఉన్నా వాళ్ళకు అర్హత సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. వాళ్ళ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి హాస్పిటల్. అయితేనే వాళ్ళు కూర్చుంటారు. కొత్త డాక్టర్లు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పేరు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి డాక్టర్లు తీసుకొచ్చి నడిపిస్తున్నారు. కానీ అటువంటి డాక్టర్లు ఇండియాలో ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ చేసుకునే ముందు మన రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్లో వాళ్ళు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది పరిస్థితి. చాలా ఉన్నాయి. ఈ 16 తోటే కాదు, ఈ మక్తల్లో దాదాపు 30 పైన హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకో రోజు వస్తాను నేను. ఇంకో రోజు వచ్చి అసలు ఏవైతే చట్టపరంగా నడవట్లేవో, ఎవరైతే క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ కారో వాళ్ళ మీద చట్టపరంగా నేను చర్య తీసుకుంటాను. సార్, ఈ తనిఖీల్లో ఏ సిబ్బంది ఏ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు? ఈ తనిఖీలో మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నేను డాక్టర్ రామ్ మనోహర్ రావు DMHO, మా డిప్యూటీ DMHO డాక్టర్ శైలజ గారు, ఆ తర్వాత మా మాస్ మీడియా ఆఫీసరు హనుమంతు, తర్వాత మా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్సు డాక్టర్ రవీందర్, డాక్టర్ రహమత్, డాక్టర్ రాఘవేంద్ర కుమార్, మేము 6 టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి అందరం ప్రతి ఒక్క ఈ హాస్పిటల్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సీజ్ చేయడం జరిగింది. जिला विकाराबाद के तांडूर मुस्ताखर में जमात अहले हदीस की निगरानी में 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार किंग्स फंक्शन हॉल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिला मजहब व मिल्लत तहरीरी क्विज़ मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस बात की इत्तला जमात के सदर उस्मान और जमात सेक्रेटरी अब्दुल अलीम और दीगर मेंबरान ने दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इम्तिहान का मकसद आपस में भाईचारे को फ़रोग़ देने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ करवाना है, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इस तहरीरी इम्तिहानी मुकाबले के लिए मुसलमानों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 रुपये होगी, जबकि हिंदू क्रिश्चन अफराद को कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होगी। इम्तिहान के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मबनी क्वेश्चन बुक की भी रस्म जुरा अमल में लाई गई। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
सीरत नबी वसल्लम का तहरीरी मुकाबला रखा गया है ज़िली और मकामी जमीयत अहले हदीस के जानिब से। ये उर्दू ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान में रखा गया है और ये इश्तिहार के अंदर तमाम तफसीलात उम्र के लिहाज से सवालात और उसका सिलेबस भी इंशाअल्लाह आपको दे दिया जाएगा। और एक मैं तांडूर की आवाम से खुसूसी तौर पर ख़वातीन और मर्द हजरात से जो बड़ी उम्र के हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि घर बैठे आप क्या किताब भी हमारे पास बुक भी है, ये बुक से तैयारी करके इम्तिहान देना है। 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार किंग पैलेस में इम्तिहान रखा गया है। आप सीरत नबी वसल्लम के इस तहरीरी मुकाबले में ज़रूर ब शिरकत करें। अल्लाह के नबी वसल्लम का सीरत का मुताला और उसका इल्म हासिल करें। यह पुरफतन दौर के अंदर अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा मैं इस चंद कलमात के ज़रिए फिर एक मरतबा सबसे दरख्वास्त करता हूँ, चाहे किसी भी उम्र के अफराद है, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि घर बैठे इस किताब का मुताला करके 23 अक्टूबर को किंग पैलेस के अंदर इम्तिहान रखा गया है। इसकी दाखिले की फ़ीस 50 रुपये रखी गई है और गैर मुस्लिम अफराद जो हमारे हिंदू ब्रदर है, अगर इस मुसाबिक़े में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं है और इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस के जानिब से उनको एजाज़ी इनाम भी दिया जाएंगे। ये फार्म जो मिल रहे हैं मौलाना शकील उमरी साहब हफीज़ुल्लाह अलैह और डॉक्टर हन्नान साहब के पास ये फार्म है और इसके अंदर जो एग्ज़ाम डेट के नीचे जो नंबर दिए गए, रजिस्ट्रेशन जो नंबर दिया गया है, इन नंबरात पर फ़ोन करके आप तमाम तफसीलात एग्ज़ाम के मुतालिक मालूम कर सकते हैं। इसका मिलने का पता मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस खानकाह एबी रोड पर जो इसकी ऑफिस है, इसके अंदर तमाम फ़ान और तमाम तफसीलात मिलेंगे। मौलाना शकील उमरी साहब और डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब के पास इसके फ़ान्स और इसकी तमाम तफसीलात आपको मुहैया हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बदकम्मा त्यौहार के मौके पर जिला रंगारेड्डी शादनगर मुस्तखर के बोगारेड्डी फंक्शन हॉल में रुकन असम्बली अंजय यादव के हाथों खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अंजय यादव ने अपनी मुखातिबत में कहा कि बदकम्मा साड़ियों की तकसीम दरअसल तेलंगाना की सकाफ़त से ताल्लुक़ रखता है। इस सकाफ़त को हर खातून खुशी से मनाएं, इस गर्ज से चीफ मिनिस्टर केसीआर हर खातून के एक बड़े भाई की हैसियत से साड़ी तोहफे में पेश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के साथ ही तेलंगाना की सकाफ़त को एक पहचान मिली है। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। మొన్నే 5-6 రోజుల కిందకు అనుకున్నాను, 8 రోజులు అయింది, 1000 మందికి పైగా పిక్చర్ ఇచ్చిన కొత్త పాత్ర అనుకుంటారు. ఎందుకంటే భర్త చచ్చిపోయినకు, భర్త ఎక్స్పీరియన్లకు, వృద్ధులకు, ఉద్యోగులకు అయితే 1000 మందికి పైగా మొదటి పిక్చర్ ఇచ్చారు 8 రోజుల కింద చూసుకోవాలి. అంతకుముందు కూడా దాదాపు 4000 పైన అమ్మ నెలకు పింఛన్లే 1 కోటి రూపాయలు వస్తాయి మున్సిపాలిటీ. నెలకు 1 కోటి రూపాయలు, 1,30,000 నెలకు 1,30,000 రూపాయలు వస్తాయి పింఛన్లమ్మ నెలకు. పేదలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నెలకు 1,30,00,000 వస్తాయి పేదలకు పింఛన్లు. అదే దానితోడుగా ఈరోజు చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం, బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టాం. మీరు అర్థం చేసుకోవాలమ్మా, అంతకుముందు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎప్పుడు జరగలేదు ఈ బతుకమ్మ పండుగ। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।
नाज़रीन अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।